हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं जो सियाह फाम नस्ल वाला दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है। 27 बड़े जजीरों और 661 छोटे छोटे जजीरों पर मुश्तमिल ये खूबसूरत मुल्क देखने से ताल्लुक़ रखता है। यहाँ दुनिया का सबसे गहरा समंदरी गड्ढा भी मौजूद है। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं बहमास की। इस खूबसूरत मुल्क की हिस्ट्री और हैरत अंगेज़ मालूमात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। बहमास, जिसका ऑफिशियल नाम कॉमनवेल्थ ऑफ बहमास है, ये बहरे ओकेन्यूज़ पर वाक़या बेशुमार छोटे छोटे जजीरों वाला खूबसूरत मुल्क है। ये क्यूबा के शुमाल में और हिस्पानवी जजीरों के शुमाल मगरब में वाक़या है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कहा जाता है कि कोलंबस जब दुनिया खोजने के लिए निकला तो बहमास वो पहला मुल्क था जिसे यूरोप से निकलने के बाद ढूंढा गया। 1492 में कोलंबस बहमास के एक जजीरे पर लंगर अंदाज हुआ था। बहमास के तमाम जजीरे कोलंबस की आमद से लेकर 1648 तक गैर आबाद रहे। इसके बाद बरतानवी लोग आहिस्ता आहिस्ता यहाँ आबाद होना शुरू हुए। इन जजीरों पर कोलंबस और बरतानवी लोगों से पहले यहाँ टीनू नस्ल के चंद हजार लोग आबाद थे, जो तकरीबन जंगली लोग कहलाते थे। ये लोग 11वीं सदी ईस्वी से 12वीं सदी ईस्वी के दौरान इंदले से यहाँ आकर आबाद हुए थे। बहमास के आबादशुदा जजीरों में क्यूबा और अमेरिका के भी कुछ हिस्से आते हैं, जहाँ मुसलमान सबसे पहले आकर आबाद हुए। कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया, ये तो सब जानते हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि जिस जहाज़ पर कोलंबस सफ़र कर रहा था उसके 2 मल्लाह मुसलमान थे। कोलंबस ने सबसे पहले बहमास के जिस जजीरे पर लंगर अंदाज किया, इस जजीरे को आज सान सल्वाडोर के नाम से जाना जाता है। बहमास का कुल रकबा 13,943 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के एतबार से ये मुल्क दुनिया के 156वें नंबर पर आता है। इस कुल रकबे के 28% हिस्से पर पानी भी मौजूद है। बहमास का कैपिटल निसाओ है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ भी रखता है। ये शहर समंदर के किनारे वाक़या है और इंतहाई खूबसूरत है। इस शहर का कुल रकबा 200 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 2,46,329 लोगों पर मुश्तमिल है। यानी इस शहर में बहमास की 60% आबादी मौजूद है। इस शहर में 1 किलोमीटर के अंदर 1200 लोग आबाद हैं। यहाँ बेशुमार रेस्टोरेंट्स और रिजॉर्ट्स भी मौजूद हैं और हर साल 20 लाख से ज़्यादा गैर मुल्की सियाह इस शहर का विजिट करने के लिए आते हैं। ये जजीरा मुल्क के तमाम सरकारी और गैर सरकारी दफातर का हेडक्वार्टर भी है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, 17वीं सदी से कबल यूरोपी लोग इस जजीरे पर आबाद होने से कतराते थे। 1670 में जब बादशाह चार्ल्स दोयम ने इस खित्ते को अपनी मलकियत करार दिया, फिर इस जजीरे पर बादशाह ने तिजारत शुरू की और मुल्क की मामलात को संभालना शुरू कर दिया। इस दौर में बहमास बहरी कज़ाकों का घर बन गया। कज़ाकों ने बेशुमार जज़ायर पर अपनी मनमानी शुरू कर दी। इन सब मामलात को मद्देनजर रखते हुए बरतानवी फौज ने इधर का रुख किया। बरतानवी फौज का इस खित्ते को संभालते ही इस सरजमीन को बरतानवी कॉलोनी का दर्जा दे दिया। 1775 में अमेरिका की जंग आज़ादी के दौरान बरतानिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा। बरतानवी सल्तनत ने 1807 में गुलामों की तिजारत को ख़त्म कर दिया। इस खित्ते पर यूरोपी और अफ्रीकी गुलाम जो दूसरे मुल्कों से तिजारत करके आए थे बसने लगे। दूसरी जंग अजीम के बाद बहमास ने तरक्की करना शुरू की। 10 जुलाई 1973 में बहमास ने मुकम्मल तौर पर बरतानिया से आज़ादी हासिल की, लेकिन आज भी यहाँ मलका बरतानिया को जो इज़्ज़त हासिल है वो किसी और की नहीं। मुल्की कानून भी बरतानिया के कानून से मुशाबियत रखते हैं। बहमास की कुल आबादी 4,12,628 लोगों पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया के 181वें नंबर पर आता है। यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 25.21 लोग आबाद है। मुल्क की आबादी का 90% हिस्सा अफ्रीकी गुलामों की नस्ल है। 4.7% वाइट पीपल, 2.1% मिक्सड, 0.7% अनडिक्लेयर्ड और बाकी 1.9% लोग दूसरी कौमों से ताल्लुक़ रखने वाले आबाद है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, बहमास की मईशत को सहारा देने वाली इंडस्ट्री टूरिस्ट इंडस्ट्री है। हर साल 30 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट हज़रात इस मुल्क का विजिट करने के लिए आते हैं। इसके अलावा गैर कानूनी तौर पर मंशियात की स्मगलिंग और काश्तकारी सरफहरिस्त है। बहमास की गवर्नमेंट पार्लिमानी जमहूरी है। फीकस आमदनी में ये मुल्क शुमाली अमेरिका में अमेरिका और कनाडा के बाद तीसरे नंबर पर आता है। यहाँ फीकस आमदनी $45,000 है।
بہاماس کا سالانہ GDP 18.146 بلین ڈالرز ہے۔ مضبوط معیشت کے حوالے سے یہ ملک دنیا کے 173ویں نمبر پر آتا ہے۔ سیاہ فام نسل کے لحاظ سے یہ ملک دنیا کا امیر ترین ملک ہے۔ دوستو، اس ملک کے کیپٹل نساؤ کو 1670 میں چارلس دوئم کے نام سے آباد کیا گیا، لیکن 1684 میں اس شہر کو ہسپانوی باغیوں کی طرف سے آگ لگا کر تباہ کر دیا گیا تھا۔ پھر 1695 میں اسے نساؤ کے نام دے کر دوبارہ آباد کیا گیا اور شہر کے تمام حقوق دیے گئے۔ ہالی ووڈ کی بے شمار موویز کو بہاماس میں فلمایا گیا کیونکہ یہاں کی نیچرل خوبصورتی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ بہاماس کی کرنسی بہامیان ڈالر ہے۔ $1 پاکستانی 278 روپے کے برابر اور انڈین 83 روپے کے برابر ہے، اور یہاں امریکی ڈالر بھی کثیر تعداد میں استعمال ہوتا ہے۔ کریبین سے مل کر تمام ممالک جن سے مل کر ویسٹ انڈیز بنا ہے وہ سب کے سب بہاماس سے غریب ہیں۔ یہاں کی امیری کا راز صرف اور صرف سیاحت ہے۔ بہاماس کا موسم سارا سال معتدل رہتا ہے۔ سمندر قریب ہونے کی وجہ سے ہوا میں نمی رہتی ہے۔ گرمیوں میں بہت زیادہ گرمی اور سردیوں میں بس نارمل سی سردی ہوتی ہے۔ برف باری کا بالکل نام و نشان نہیں۔ بہاماس کے تمام جزیرے سطح سمندر سے 20 میٹر اونچائی پر موجود ہے۔ مونامی پہاڑی ملک کی سب سے اونچی پہاڑی ہے جو سطح سمندر سے 63 میٹر اونچی ہے، اور اگر یہاں کے لوگوں کے مذہب پر نظر ڈالیں تو کل آبادی کا 93% حصہ کرسچن مذہب پر مشتمل ہے۔ 4.5% ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں، 1.9% فوگ اور باقی لوگ دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ ملک پاکستان سے 12,900 کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے۔ اور پاکستان اور انڈیا کے لوگوں کو یہاں کا ویزا نہیں لینا پڑتا، صرف ہوٹل کی بکنگ اور ریٹرن ٹکٹ شو کروانی ہوتی ہے۔ ویزا آن ارائیول ہے۔ بہاماس میں بھی ایک بلو ہول موجود ہے جو سمندر میں موجود ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق یہ دنیا کا سب سے بڑا اور گہرا سمندری گڑھا مانا جاتا ہے۔ اس کی گہرائی 202 میٹر بتائی جاتی ہے۔ کرکٹ ملک کا قومی کھیل ہے۔ اس کے علاوہ گھڑ سواری، باسکٹ بال، فٹ بال اور سوئمنگ ملک میں شوق سے کھیلی جاتی ہے۔ اس ملک میں شادیاں انتہائی دھوم دھام سے کی جاتی ہیں۔ شادیاں چرچ میں کی جاتی ہیں جہاں پادری نئے جوڑے کو میرج ایگریمنٹ پر سائن کروا کے ایک نئی زندگی کے سفر میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دلہا دلہن ایک دوسرے کو رنگ پہناتے ہیں۔ کھانے کا اہتمام اور باقی کی رسومات میرج ہال میں ہوتی ہیں جہاں VIP شراب اور کھانوں کا اہتمام ہوتا ہے۔ سب لوگ ڈانس کرتے ہیں اور نئے جوڑے کو گفٹ دیتے ہیں۔ بہاماس میں ایک ایسا جزیرہ بھی موجود ہے جہاں سارا سال سور سمندر کے کنارے رہتے ہیں اور سمندر میں نہاتے ہیں۔ لوگ اس بیچ پر شوق سے جاتے ہیں اور ان سوروں کے ساتھ خوب انجوائے کرتے ہیں۔ بہاماس بے شک ایک چھوٹا سا ملک ہے، لیکن اس نے اولمپک کے 16 میڈلز اپنے نام کر رکھے ہیں۔ یہ لوگ سپورٹس میں بہت آگے ہیں۔ بہاماس میں ڈرائیونگ لیفٹ سائیڈ ہے۔ ملک میں روڈز کا بہترین جال موجود ہے۔ بس ٹرانس اور ٹیکسی کا بہترین نظام موجود ہے۔ تو معزز دوستو، یہ تھی بہاماس کے اوپر ہماری ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں۔ تو ملتے ہیں ایک اور مزیدار سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔